म्हळ्यार भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची 56वी आवृत्ती 20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर 2025 ह्या काळान जातली। इफ्फीचे नेमान खाशेलपण म्हण एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोय हांगा फीचर आणि नॉन फीचर अशा दोनय विभागांनी गोयच्या चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी तयार केल्ल्या प्रीमियर आणि नॉन प्रीमियर चित्रपटां खातीर एक खाशेलो विभाग आसा। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हांच्या उपस्थितीन इफ्फी विशीं पत्रकार परिषद जाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, अजय नागभूषण, IAS संयुक्त सचिव माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय स्मिता शर्मा, महासंचालक PIB आणि NFDC चो व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मगदूम हजर आशिल्ले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख। मडगांव पुलिसांनी नावेली सरपळी चोरिल्ल्या 2 आरोपींक अटक केल्यात। मडगांव पुलीस पंगडान बेळगांव पुलिसाच्या आदारान आणि बेळगांव जिल्लो न्यायालयांतल्यान वॉरंट घेवन दोगूय चोरांक धरले आणि मडगांव पुलीस स्टेशनात हाडले। हुबळीचो अमन राऊत आणि नागराजू बसप्पा हे आरोपी आसात। आज आमी आसात ते मडगांव पुलीस स्टेशनार आसात आणि सगळे लोकांक खबर आसा की ज्यो चेन स्नॅचिंगाच्यो जे इन्सिडेंट जाताले ह्या इन्सिडेंटाक खुबशे जाणाले चेन स्नॅच करून हे चोर जे आसात हे घेवन वताले आणि अशीच घडणूक जी आसा ही फाटल्या दिसांक नावेली हांगा जाल्ल्यो। नावेल्यो 2 विकाक 2 केसी ज्यो ह्या मडगांव पुलीस टावनाक रेजिस्टर जाल्यो आणि त्यो म्हणले जाल्यार अशी टार्गेट करप ह्या चोरांनी बायकान येवप आणि एकटीशी बायल जी खंय दिसता तेगे गळ्यांतली सरपळी स्नॅच करप आणि घेवन वचप। म्हणटरे की ही एक मडगांव पुलिसा फुडें चॅलेंज आसली की ह्या चोरांक धरतले कशें। कितलीशे एजिटेशन सुद्दां लोकांनी केली की ह्या चोरांक धरची म्हणून, पूण खंय तरी जे मडगांव पुलीस आसात हेय फाटी ना। तेणी स्पेशल टीम काढली, जो PI आसा ह्या DYSP आसा हेणी एक स्पेशल टीम काढली। ह्या टीमीक PSI जो आसा समीर गांवकर वो लीड करतालो आणि तेच बरोबर रिजवान शेख आसा, संदीप कोकरे आसा, मंथन वेळी पुंट हे 4 जाण ह्या टीमींतल्यान तेणी एक CCTV क्लिवाचेर बेळगांव वचून त्या पुलिसे मेळ्ळे, त्या पुलिसे कडच्यान हेल्प केले बेळगांवच्या आणि तेणी ह्या 2 जाणांक आज धरले कडेन आसात आणि तांकां सद्याक हांगा मडगांव ह्या पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा। हेचे एकट्याच एक जो एक्यूज आसा वो हेचे नांव आसा दीपक रावत म्हणून आणि दुसरो जो आसा वो नागराज बसप्पा अशें नांव आसा आणि हे यंग भुरगे आसात आणि हे अशें करून काम चोरयेचें काम करताले, जे स्नॅच करताले। पुलीस आमी मडगांवचे आमचे PI ताका हांव देव बरो करूं कित्याक ताणें इतू बेगीन तांकां दवरलें म्हूण बारीक एक CCTV कॅमेराचेर तांकां दवरलें म्हूण। आतां हें कितें जातालें आमी सगळे राखून आसलोले तांकां की अशें 2 विकान 2 चेन स्मॅच जाल्यो। सो आमी आमगे भुरगे बेगीन आमी सगळे आमी रावताले कोण अशें करून नंबर प्लेट नासलो ताका दवरपाक। सो हेमी आतां पुलीस कर्नाटक आसा कित्याक आमचे फेस्त येयला, जाणटे बायलो मिस आताय 5 तेदो बरें डेंजर आसलोले। आतां म्हाका तो पुलिसींक हांव तांकां वालोर दिता तांकां हरे कॉंग्रेच्युलेशन टू मारगांव पुलीस टावन PI। सो हेच भाशेन तेजी आनी कितें आहा तें काडपा ते आनी कितल्यान इनवॉल्व आसतले। सो तांकां केश्य सोडपा न्हू तांकां कित्याक जात ती कारवाय करपा तांकां भितर वचपाचें। कित्याक हे आतां कर्नाटक सावन ताका 2 हाडले म्हणून मजा येता वालोर तुमकां। कित्याक हेच भाशेन आमगे मातशें न्याय सांबाळे, कित्याक न्याय जाय ते आतां क्रायम जाता झगडून जाता हे जाता तें आमगे PI मातशें कंट्रोल आहा। कित्याक तो राती आख्या रातभर भोंवता
कोण भायले गँग कोण आलो तेंका हें करता. सो हांव सलूट करता तेका, कित्याक तेणें हें व्हडलें काम केलें म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. मडगांव बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती मनयली. सरकार गोंयांत एक आदर्श आदिवासी गांव उबारतले आनी आदिवासी जिवीत आनी संस्कृताये विशीं जागृताय करतले अशें गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. ह्या वेळार मंत्री रमेश तावडकरान बरयल्ल्या पुस्तकाचें उक्तावण केलें. ट्रायबला खातीर एलोकेट करता आसतना ईच एंड एवरी खात्यांतल्यान 10% बजेट ह्या ट्रायबला खातीर मोडपाचें काम म्हणजे सरकार सातत्यात करता. आनी तेच तर आमी पळयता वेगवेगळ्या ट्रायबल भागात हे 10% बजेट आमी सातत्यात मोडटा की जवळपास 18 ते 19 स्किमी आनी ते स्किमीचे म्हणजे पुराय मुल्यांकन करता आसतना ते योग्य व्यक्ती कडेन पावला काय ना हे आमचे डिपार्टमेंट सातत्यात पळयता. आनी हे सगळें करता आसतना आमी ताका फॉरेस्ट रायट एक्ट पयले फावटी आमच्या सरकारात म्हणजे आमी म्हणटा की आतापर्यंत ट्रायबल भावांक जमनीचो हक्क मेळूंक नाशिल्लो. हांव गर्वान सांगता की हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 10,000 जे क्लेम्स आशिल्ले भितरले 5,000च्या पेक्षा चड क्लेम जर सेटल करपाक शकले आसात जाल्यार म्हाज्या टेन्युअरांत करपाक शकलो. हे म्हाका तितकोच प्राऊड फील जाता. जी बायक रॅली म्हणजे पेडणे पासून बिचोली पासून काणकोण पर्यंत या सगळ्या गोंयभरांतले जे बायकर्स आसा ते ह्या रॅलीक सहभागी जाल्ले. आणि आज आजच्या ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान किंवा जे आमी फाटले अनेक दीस हे कार्यक्रम केले ताच्या माध्यमांतल्यान की आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आणि आमकां विकसीत भारताचे एक स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा. आणि विकसीत भारत करता आसतना अनेक मुद्दे आमच्या समोर दवरता आसतना एक मुद्दो जो मुद्दो आमकां लागता आनी आमकां संबंदी आसा तो भगवान बिरसा मुंडाची जयंती. आणि भगवान बिरसा मुंडाचें हे 150वें वर्स आसा जनजाती गौरव वर्ष म्हणून साजरे करपाचो आदेश दिलो. तशेंच भारत सरकारान आदेश दिल्लो आसा. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150व्या जयंती निमित्त आज इथं उपस्थित राहणं माझ्यासाठी एक अत्यंत सन्मानाची आणि गौरवाची बाब आहे. त्यांच्या जीवनकार्याने व अद्वितीय नेतृत्वाने आपल्या राष्ट्रातील कोट्यावधी लोकांना प्रेरणा दिली. हा दिवस तो जनजाती गौरव दिवस म्हणून साजरा केला जातो. प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे, कारण आपण आपल्या जनजातीय समाजाच्या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक योगदानाचा गौरव करत आहोत. एकच गजाल सांगपाक तुमकां हांव की जनजाती गौरव दिवस साजरो करपाची जी संद आमकां मेळ्ळ्या आनी स्टार्ट केल्या ती आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या विजनाक लागून ही संदी आमकां मेळ्ळी आसा. आनी गोंयांत जे पळय कांय कार्यक्रम आमी करता आनी प्रत्येक गोष्टीक सरकार म्हणून जे सहाय्य मेळटा ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताचे मंत्रिमंडळाचे सहकारी. आमची संस्कृताय ही दिवली आमची अस्मिताय, ही दिवली आमची संस्कृताय, ही दिवली आमची अस्मिताय.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. चिंचिणी सेंट मेरी ऑफ एंजल्स कॉन्व्हेंट हायस्कुलान हँडबॉल सर्तीत रोजरी हायस्कूल नावेलीक 6-2 फरकांनी हारयलो. ही सर्त सेंट मेरी ऑफ एंजल्स कॉन्व्हेंट हायस्कुलान आयोजित केल्ली. ऑल गोवा इंटर स्कूल गर्ल्स हँडबॉल सर्त आशिल्ली, जी पालक शिक्षक संघटना आणि चिंचिणी देवसा गांवच्या पंचायतीच्या जोड पालवान जाली. हे सर्तीत वट्ट 14 शालेय पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. For giving us the opportunity for the panchayat to support this tournament. And I also thank my village panchayat body for taking a decision and to support this tournament. And it's really fills me great pride to see all the 14 participating teams who had participated for this tournament. Not as a principal of only, but this was our 60th year. Usually we have a big celebrations. But I said what we can do for our children, for our students, for all our Kunkoli zone and other things. I am really grateful for all the heads who have answered and come back to give this opportunity for you girls. Not only you, but 14 schools. Secondly, I thank all the PE teachers of the 14 schools who have really given up. My dear girls, winning, losing is something different. But you know how much of effort your PE teachers take. Yeah, we think of the academic teachers and see today my academic teachers have left their classes and are here. We are all interested for you, the second mothers. First of all, congratulations to the headmistress and his full team, supported by PTA and the village panchayat Chinchini, for organizing this all Goa inter-school handball tournament. It was really exciting. At the same time, congratulations to all the 14 teams who had participated in this tournament. And special congratulations to both the finalists, St. Mary's of Angel Convent High School and Rosary High School, for reaching this final. And we could see this really good final. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि अरुण नायक.